Jamaah yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun rangkaian acara kita lek siang menjelang sore samangkin iki, pertama pengajian pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Basit Muhdar. Dan untuk pengajian yang kedua insyaallah mudah-mudahan akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ma'mur Soleh. Untuk lebih barokahnya marilah kita sama-sama membukanya dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya corong yang serahkan kepada Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Basit. Waktunya dawagan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadewek pelungguh sarang sami hormati dan muliakan gurun tiang pelungguh, penuntun tiang pelungguh, imam tiang pelungguh, ayahanda Sayyidil Walid Tuan Guru Haji lalu Ma'mur Soleh atau Tuan Guru Haji lalu Muhammad Soleh Hasibuan, mata'anallahu bitila hayatih. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur. Saat kedua, sadewek pelungguh sarang sami hormati dan muliakan sahibul majlis, sahibul wilayah, ayahanda Al-Ustaz Nuruddin Payuniki Nuruddin Abdul Aziz nggih, mata'anallahu bitul hayatih. Mudah-mudahan beliau tetap tidak sehat walafiat, panjang umur. Tokoh agama, tokoh masyarakat, sadewek tunah kangen jamaah bini adian jamaah laki, dawak sarang-sarang tiang pelungguh sarang sami ngaturan puji syukur li harapan Allah Subhanahu wa taala, mana-mana isi kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Moga-mogi tiang pelungguh sarang sami sahadir rauh mangkin termasuk golongan hamba Allah Ta'ala yang masuk ke golongan abdan syakura. Amin Allahumma amin. Saat kedua, salawat serta salam dawak sarang-sarang tiang pelungguh sarang sami persembahkan harapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika bakariru talin sampi mun rembaong jarilah kala mun kamilu baguru ngaji adek nao salakanna. Amin Allahumma. Moga-moga tiang pelungguh sarang sami teredak jari umat beliau saera ya pulih syafaat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saaran pengantar jak niki nggih sampunan ya belu-belu nggih. Paling ngarak 5 menit paling banter paling maksimal niki nggih.
Nah, saudara niki aja bareh ayahanda niki. Mulai aja adik sak pengajian tunggal doang niki sak paling afdhol hidap nggih. Namun makin sami jamaah tiang pelunggu sarang sami sampun berada di bulan masih doang keliru. Jumat sak juluan arak baik kena Ramadan. Nggih. Bulan Rojab. Nggih. Bulan Rojab. Nggih. Tanggal pira makin? 6. Nggih. Jarin oleh tanggal sekek sampai tanggal 10 niki di samping tiang pelunggu sarang sami dawaman atau kuat-kuat ucap bau saran istighfar, tiang pelunggu sarang sami disuruh mengisi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab isi tasbih subhanallahil hayyul qayyum. Nggih. Malik temen tanggal 11 sampai tanggal pira? 20 niki subhanallahil wahidil ahad. Nggih. Subhanallahil wahidil ahad atau subhanallahil ahadis samad. Niki. Malik tanggal 21 sampai tanggal 30 niki tiang pelunggu sareng sami temanikan tesuruh amalan tasbih subhanallahir raufur rahim. Pira kali niki? 100 kali. Dia bau tergak niki 100 niki. Lagu intin sehari semalam niki. Sehari semalam. Jadi bau untuk cicil. Ande seluaran munggah niki pira jari lamun 100 bagi 5. Biasa jamaah bini paling pinter berhitung niki pira? 20. Dia bau tergak niki. Dek samping tiang pelunggu sarang sami ya amalan istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya pira kali? 70 kali alias 70 kali. Sehingga bulan Rajab niki sami jamaah ya tahun deparan aran syahrul istighfar. Nggih. Bulan ta beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tunas ampun, ojok napi pun juak ruang salah. Okay. Ojok napi pun juak ruang keliruan. Kembang japun baru beli benang jipan jahitan. Tatunas ampun beli kadung uwah salah antan beli topat lek labu api beli sate sedak raon tengiring tobat semeton jari sengak taot yak mati dek narak ketaot. Malik tersambung ngisi bulan Sya'ban. Nggih, ya tok tiang pelunggu sarang sami sahrus salawatu ala nabiyil mukhtar. Ya tahu bulan te bersolawat ojok nabi pilihan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik tersambung ngisi syahrul Ramadan. Terjuluk karang syahrul Quran. Nggih, yampuk lamun di Indonesia nggih, lamun sebulan mula Ramadan ikem tarik bilang masjid bilang langgar. Nggih, ya tahu terbaca searan Al-Qur'anul Karim. Nggih. Kadang-kadang lamun dek bulan Ramadan dek jaga baca Quran. Nggih. Jaga lagu, maka membaca cuman surat ya Yasin. Ujung-ujung belum nak ke lo Yasin manjuyu. Datang tempat tok Yasin man pirem. Tok ngase pas terbagi kaputan. Niki wahentah nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajian yang kedua, kami mohon kepada seluruh jamaah tiang, terutama jamaah sanina niki, sila tak jauh HP niki pada mati HP dulu.
nikmati tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram, dan kita sama-sama membaca Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allah yang menyaksikan, Allah yang hadir, dan Allah Ta'ala pelihara pelinggis nama niki. Nah, untuk selanjutnya pengajian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Soleh. Waktunya dawagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaran salam pelunggu salam lumbuk buak. Ya tunggak ya putun. Arak ke keseger terus kedi. Adin sak beli antunggak teros putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah silin yaran salam nyolak-olak karing sekali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menang. Faman zukirtu indahu falam yusolli alayya. Termasuk dengan sandak ngiring serminang seriuk wajah desida Nabi lema dengan sak tebausin tu ucapin pasengan desida Nabi mundi pada baca solat. Masya Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang nyamber. Papan sasugul peseji jalan langsung lecok sieu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Sadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuang guru, para asatidz wal asatizat, bija sanak dane al-mukarram tuang guru Haji Abdul Basit Muhdar, sarang sanak tiang dane al-mukarram al-ustad Nuruddin Abdul Hafiz Aziz. Alhamdulillah, beliau masih dicanin kenyang sehat sebagai wasilah, sebagai penyambung tiang pelunggum sami rawah hadir majelis pengajian, sekaligus sebagai wasilah sarang sami saling wikan, saling kenal sarang para al-mukarramun tuang guru. Tengiring bersyukur, mudah-mudahan beliau tetap dicanin kenyang sehat, dicanin umur sak barokah bi taatillah. Amin Allahumma amin. Dane para pengelinsir, baik linsir kandan umur, adian linsir kandan ilmun. Niki luan linsir isi kandan umur. Naratot kencelak. Nggih. Toak ta doang. Ia bahasa narwah datuk wali laik. Lemak ia dai telu dengan toak. Lemak niki Allahu alam sang mangkin jaga tebausin. Wahara jak ruan ciri tanden. Pertama ngendikan dengan toak take. Kedua dengan toak takek. Ketelu dengan toak tain. Toak take niki purayan tetakenin beliau nunasang dengan toak take dengan toak tahu. Dengan toak tahu. Tahun rungu diri, tahun rungu keluarga, tahun rungu tetangga, tahun rungu karib kerabat sahabat. Nah ya sebagai sejarah, kadang-kadang celepos pekayunan atiangan delik pedaren. Waktu zaman beliau jalai kemolah hidap tiru. Oh ya ran toak take. Sa kedua toak takek. Raos doang perikak lagu ndarak ton kencelak. Ilamun yur batur, yur kadus, yur RT, yur bupati, yur gubernur, bahkan kabinet nun nau edoang. Sampai Prabowo nun yur. Lagu apa mau tak yur dengan beli? Muita kode. Tenggih. Jadi terakyat biasa. Ya ran toak takek niki. Aran dik sama nikah. Raos dang perikak lagu ndarak tahun kencelak. Ndarak ton tahu. Ndarak kedudu. Ia njari kade sende. Ia njari kadus sende. Ia njari tokoh-tokoh masihan. Pokok enggak don genem bayur batur. Kuawan lalu ngojek. Lalu berketuaan berbenia. Ya ran toak takek karan niki. Raos nang perikak. Ndarak dengan kena isi. Ini doang paling oh toak takek karan niki. Datuk wali bahasa niki. Sak ketelu toak tain wa keruan. Enggak nun pikirang mangan tokol-tokol. Mai kembi apa pada tenara sugulang. Dek bau sepan te sugulang mu nyunjut nulik. Aniki. Enggak nun pikirang mangan kadang-kadang dinara yang kaken telen semeton nun kaken. Tetundi. Nun yur. Nun bungkar ruan aib semeton. Oh kenyeke lalu kaken semeton ja. Manusia kan kanibal jadi ini. Manusia makan manusia. Syariat tekaken awak disidat tekaken atin. Tetundi. Masya Allah. Nawanan tiang pelunggum sami. Alhamdulillah. Kulit di pak sak ngiring. Tekuni maupun
terus menerus istiqomah li majelis pengajian. Mudah-mudahan adit satih canin jari dengan toa take dengan toa take dengan toa tahu kena. Termasuk sanak tiang beli tuan tiang alhamdulillah wah bega laek kurang lebih hampir 15 tahun tang wahiringnya beliau li majelis datok lopan. Selapuk majelis sampun doang rawah hadir. Arab purayan tiang nu duit senina kata. Tati canin sida Allah ujian langan senina. Ti canin tekarunian te senina 4. Sak kena alhamdulillah jak syukur lalu sak nyebang jak luwe Sehingga arak 2 kena alhamdulillah. Kebetulan sak milu makin arak 2. Niki kanjahan ni kemurian. Nah, niki nomor 4, niki nomor 2 tiang. Nah, sak nomor 4 baru jadi driver, jadi nyupir. Sak nomor 2 niki ia jadi istilah lamun lek bis. Ia jadi petituk jalan. Lagu nin wahnau mbelai lampak. Sesat terselafung kelebihan. Lamun kepeng kelebihan cemoh. Lagu lamun lebih lai lampak tajak ngerumun. Tertunduk niki. Hei, muka dirasa. Allahumma sholli alaihi. Awanan sami bersyukur. Masing-masing beda-beda langat karuniang kelebihan maupun kekurangan sareng desida kanggun Allah Subhanahu wa taala. Nawanan tengiring bersyukur. Bahkan munajat nunas Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah jariang gamak kaji jari panjak kamsa selalu bersyukur. Syukur pareng ringan bausin ucapin kalimat tahmid alhamdulillah. Bahkan ulama ngendika sekalin dekena alhamdulillah iat ngiring tekaruniang ticanin telong dase kemuliaan. Sekalin terkena alhamdulillah. Wah pira kalit sila bausin ucapin kalimat alhamdulillah. Taek mobil baru alhamdulillah. Entun ta alhamdulillah. Lebihan lai lampak alhamdulillah. Bede doang hikmah berdedang kelebihan darat dan tak ngiring tegerugiang sarang desida Allah Subhanahu wa taala. Lagu kadang tiang pelunggum sami ndet ngiring sarang sami pada sadari diri awanan bebaos desida nabin wa afdalud doa alhamdulillah. Sak paling utama sit ngiring temanikang munajat nunas kulin di paarpan desida Allah bausin ucapin kalimat hamdalah alhamdulillah. Salawat salam sarang sami selalu ngiring aturang kulin di paarpan junjungan alam Nabi besar Muhammad. Moga-mogi sarang sami adit sak ngiring tekaruniang tepai ciang berupa keberkahan. Berkah dari segala lapisan, berkah zahir batin, berkah dunia akhirat. Masya Allah. Lamun genem girang bausin ucapin salawat, yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala yang ngiring angkatang petelangang keberkahan ini segala upaya, segala usaha. Yawanan mangkin aran mafia solawat.
Layak-layak enggak nut wikan kala sudah ada kalimat mafia. Oh, telen, nakal. Makin mafia solawat, enggak gawe bersolah, solawat. Masya Allah. Nah, makin termasuk luik kelompok-kelompok bacaan solawat. Bukan hanya sekedar al-barzanji, bukan hanya sekedar salawat nariyah, badriyah, bahkan selawat rupiah. Bersedekah, berimpak. Nah, alhamdulillah. Arak selawat rupiah. Ni nariyah doang lagu ndem peta boyak rupiah pelot. Demasit. Cuman karena selawat niki sebagai wasilah penyambung begantok tebejudul yang arepan desida Nabi ticanin sarang sami kemudahan. Alhamdulillah. Yawanan bemanik Nabi sallu alayya, bersolawat kepada le arpan desida Nabi. Fa inna salawat alayya, sehingga solawat sanut ngiring sarang sami aturin kulin di arpan desida Nabi nika kafaratul lakum wa zakatun. Pertama, ya sebab syarat sarang sami dicanin kedayangan, kemensangan, kemudahan. Dan yakin datun dek. Lamun dendek yakin mudahan demati pada singgas maghrib. Dendek yakin dan dek teberi mate bigwairi ane pelot bangkang silat. Masya Allah. Ati canin kedeangan kemensangan, termasuk kedeangan kemensangan dalam hal liizzil Islam wal muslimin, dalam hal menegakkan agama Islam dan mensejahterakan orang-orang Islam. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman alal habibika khairil khalqi kullihim huwal Bullazi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa beli buah lidara maji beli samat le sempoja sai jua berguru ngaji ya selamat tama syurga maula lim daiman abadan alal habib khalqi kullihimi baurakat lulun jaliman mun jalan tiksi kaliaji kena ang tekad kuatang iman apik tanpa ada berguru ngaji. Amin Allahumma. Masya Allah. Walalah hidup tang niki. Lelah kanden syukur lalu tengsak mencondok bedahit, termasuk sarang beli tuan tiang sateka barang kurang sehat, belumba, nanti nak ninggal pasti nak pada barak pun. Lagu ternyata sayan bagus suran kemos syukur atau arak balu nung kemosan. Allahu a'lam. Masya Allah. Niki si syukur datang tu andap
Mbok tang lione, si syukur teng. Masya Allah, karang medain. Memang layak medain gih, karang lemak gih layak memang lemak. Beli tuan, buka majelis nih beli tuan. Tengiring rotep beli tuan, kerang teng. Out niki saksi. Alhamdulillah ternyata terwujud. Terwujud. Nawanan sarang sami. Marak sekadi tebausin kulit nilik syair arwah Datuk Wali. Termasuk sabaru apik-apik tat ngiring sarang sami pada beguru sehingga dengan kita tidak sadari napi sandut ngiring pirangang dengah kadang-kadang ia surun terkikis akidah. Ia surun sede kadang moral, tabiat, perilaku tiang pelunggum sami. Nawanan tebausin baru. Bau rakat lulun jaliman, munjalan tiksi kalia jika naang tekad kuatang iman, apik-apik tanpa ada berguru ngaji. Sampun tetesur tirang, tepilih ang sarang beliau. Besak cocok, besak pantes, besak lakar, sarang sami to tak ngiring bernaung adit sak pada embel, pada bau, pada enges. Naniki, ndit sak tejauh ang api, bampet-tampet masih tepa, bekipas masih kadu AC masih Oh, roger mewah nih gitu. Selapu apa tengejik. Munsak ngejik kena jarak ke jua. Ningki ngejik jadi bahle. Nauzubil. Masya Allah. Napik-apik pada beguru ya wasiat arwah Datuk Wali. Lagu yakin sarang sami. Beliau niki ahlus sunnah wal jamaah. Yang penunggum sami menikah jua. Ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Nggih, mangkin sarang sami karing tak ngiring tekeri saatin doang. Mun ilmu ja kadang pinteran pelungguh si para dane-dane tuang guru. Nggih, dari umur pelungguh juluan ngaji andin dia jadi ulama belik juah belian ni si imamah tiang wah imamah pelinggih. Buncutan otak situ. Isi kelaik dengan ngaji. Nah niki, si wah luwe ilmu pulih mau deleman al-mukarramun para alim ulama. Lebih-lebih arwah Datuk Wali laik sairing mbi keleti toker goner. Ndek papu. Elek mbi wah ngiring li Datuk. Mum papu ja wiwi. Elek embi sehingga arwah Dato' Lopan ti canin umur 113 tahun. Kengonek melingih li Mekah balu tahun. Elek Palestina 2 tahun. Sebagai beliau diabadikan dalam sejarah bahwa lai arak nulama Indo. Ili qaryah NTB uni Lombok. Ia iktikaf pelik Masjid Al-Aqsa tonang 2 tahun. Saran dengan iktikaf dan sugul-sugul. Para nak lalu bergilir. Oh ndik naran iktikaf nu ja. Wah kafaran nu betelahan. Den sugul-sugul. Terkecuali jok hamam, jok jeding, wudu sambung tajdid wudu langsung iktikaf. 2 tahun toneng. Niki ini nuhara dengan iktikaf pilih Masjid Al-Aqsa sampai 2 tahun. Nah ya wasilah sebab syarat yang terboyak isi imam Masjid Al-Aqsa Syekh Amar. Ya sebab syarat yang terboyak. Boyang ke zuriat ulama nggih sakwah iktikaf lae ele al Masjid Aqsa
Masya Allah. Nah, akhir boleh mau cerita. Alhamdulillah sampai elik majlis Datuk Lopan niki gente tetiring. Masya Allah si senangan beliau sak macondok badait sarang zuriat Abul Masajid. Sehingga pasengan arwah Datuk Lopan di Timur Tengah sak terkenal Abul Masajid. Amak nisi masjid. Beberapa masjid beliau sempat bangun di Timur Tengah. Beberapa masjid beliau bangun juga di wilayah-wilayah Indonesia bahkan sampai luar negeri. Termasuk alhamdulillah wasilah dewek sering masuk ke Johor Bahru, Malaysia Barat. Nah niki bahkan masih kontrak dan sampai makin untuk ceramah di School Internasional Johor Bahru. Karena Nabi wasilah Datuk Lopan. Nikilah ruan sarang sami keberkahan nyambung daka enjak sampun ninggal dunia balu puluh 2 tahun. Angkat tengiring wirid wasilah terus bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia bi syafa'ah Nabi Muhammad bi idznillah dalilullah bil barokah wal karomah Datuk Lopan waliullah bi syafa'ah Nabi Muhammad bi idznillah dalilullah. Wasilah jok aulia min aulia illah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nawanan ya tebausin, teicanin kedeangan-kedeangan kala kita membaca solawat le arpan di sidena kafaratul lakum. Wa zakatun sak kedua sarang sami teicanin te kebersihan dalam batin, dalam pekayunan, dalam hal kemilik teniki teicanin te kesucian. Yawanan tebausin mangkin kadan baru-baru temulai star masuki bulan desida bulan saklo besin mulia, bulan saklo be isin agung, tengiring muliang diri agungang diri, petaikang diri tederajat melalui kita bersihkan hati. Sehingga hati ini kimpurayan wah terbagi sedesida Allah di dalam Al-Quran. Pertama qalbun salimun, kedua qalbun maridun, ketelu qalbun mayyitun. Niki kelui ati. Salimun ati sakte paiciang keselamatan. Yauma la yanfa'ukum malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah. Dembani keras kena Allah takut membatuk. Kanden kenyeke lalu narak napiaran embun atau napi istilah niki pendat. Ya sabar, menengan. Ini suruh mati, menengan baik. Mendengar. Karing tiak ngiring siapang diri. Yauma la yanfa'ukum malun wala banun. Elek jelun lemak denara manfaat dan searan dui, searan anak jarin.
Darak manfaat. Lamun tandek ngiring sarang sami yak ngiring manfaatan mangkin. Tekaruniang ti canang tedoe manfaatan mangkin. Sebagai sarana untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu. Ande narak pengajian isi tengaji. Ande ni arak dengan membangun nisit ngiring berinfak sedekah. Lemak mandin tak ngiring tompok-tompok ke mangkin. Yak ngiring konyak-konyak mangkin. Mundik tak ngiring pelampak, dia tak ngiring sarang sami manfaatang lemak li jelu akhirat ni narak kena. Wa qala al-insanu ma laha lemas kalah isi pandot. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Elek jelun lemak. Wa qalal insanu malaha. Yang beruni manusia lemak. Kembik netin tak doing. Tin tau kepeng ben. Tin tau pakaian. Ketin tau kerodong. Ketin tau bendang. Ternyuk. Tarik ternyuk lemak. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Sepesopok tertompokang di sida Allah Subhanahu wa taala yang terjariang jari saksi yang temanikang lemak bercerita. Doi. Bercerita ke? Wahai tertompok-tompok kata wahai pelampak, wahai mau jadi beli mobil, beli motor, isi nak margi lumbar lalu ngaji. Dek kaji wah, ngaji bain dek nuah, unin. Anemat kembet di tetu, ya kembet terpelila si doe karak teme, uang kadun dang beli jembung unin, ungalak dang doang, kadang terpelangkap dang unin, kadang terpenyeli. Munia jende nuah bengala epin ngejembong tetunda niki. Masya Allah, nu pelih doang ini tuan, nggih. Lemak niki. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Ele jelon lemak manik di sida Allah yak suruk deui karam senu bercerita. Alhamdulillah kaji berkerodong DLC malik ya Allah. Kerodong datok lopan center. Ya Allah, lega ya kepuas. Kadi-kadu lu ngaji jok majelis datok lo. Bilang Ahad. Bilang Senin niki majeti batu nyale. Bilang Selasa niki lik lopan, bilang Rebu li embong gente, bilang Ahad embong beng, jelo Sabtu li embong jeru, darat longkak ni gitu. Subhanallah. Nah niki ruang salah sopo hikmah, luik seninan tulik majelis. Ni luik ruang seninan lagu darat wah. Tamo jok ben dan ura irup deniki. Jadi irup ta ura. Dia narak barokah. Nah, awanan sarang sami sak pertama qalbun salimun. Ya sak ngiring kembali li arpan di sida Allah. Subhanahu memangkin tengiring
kuninga pelihara pakayunan atiangan bintana din sajari qalbun salim ati sak selalu arahang tiang pelungum sami berpekayunan sak bagus sak solah be ikhtiar usaha sak tredak lah sarang desida Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah. Sak kedua qalbun mayyitun qalbun maridun ati sak sakit. Ati sak sakit dengan sedut jami ni ya sakit ininya nenek sakit hati. Kalau sok batuk-batuk baru lanjutang zikiran kaya sita kelalah kelecang menuding anak jadengan din wikan din nao dan narak pengajian din nao tiak narah angin masyaallah. Layak bedesida Nabi waktu nsa melinggih li Taib niki teplentong teplewas tu bererat sampai sahabat niki pihak napiran penjaga tarik angkat timen selapu desida Nabi lampak ili tengah terus niki ya jari jaga teplentong jengker menggah malaikat ya Muhammad nunas kejok nenek adin satlungkap dengan Taib ni si gonong salangan daya, gonong salangan lau, gonong salangan bat, gonong salangan timu. Oh nek manao Jibril. Saya ku nek manao. Alhamdulillah damen wah padawikan nao. Ia jari imam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ron pakayunan desida Nabi. Nawanan selamatang atin dang. Nabi jaong katuni tekena dengan sarang sami wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang memiliki sifat rahman, kasih sayang. Alladzina yamshun 'alal ardi hauna, yang apabila berjalan di muka bumi memiliki sifat lemah lembut. Tahun dendi. Ni jas baru kalau ange bongkelan tahu dia ni doang liwat tu ni. Jadi semeri. Demen liwat ni tipak ni 4 jam. Layak arwah Datuk Wali sampun di petang jebak. Liwat di sopok gobok. Lagu biasen bertelahan beliau. Nah niki. Muda men tetedok. Sisak linsir biasen. Jelu. Ye bayat tak lumbar gobok ni ke. Aneh. Ara ruan amo nantian. Datuk Lopan. Nyerak. Ipin gobok niki merentah. Penuak gobok. Nyerak pada serong jebak. Basen. Lalu bayi tange poton numpenganjang erat terjebak ni gitu. Tepenganjang ngembutun treng. Muda men liwat dari ke arwah Datuk Lopan. Jamaah niki syarat taik jok tekap parah. Sang ngondok kili bawa lasah hara. Hara aja lasah gedong jada laik. Tamen jok tu dalam lasah musara ili murin lawang hara samping buju arak solen jari nedok. Nah, yang menggah hatun di uni. Muliwat arwah Datuk Lopan Nabi basen. Mun peria berjulu kelak tebesepeda jok pagutan lamun sida pada berjulu pendak sida peta guru sak bagusan.
Mbe tidak mau guru. Lain enggak guru arwah datuk wa. Enggak. Tersolak-olak nih si aulia min auliail munafi saat terjadi. Sawah taek jok tekap ni nauk langanan tun. Macam di megagam-gagam. Meleng jak maten lagu kuasa nenek ti canin dek begitu. Sak ngodok kelek bawa gedong lasah din tahu buka. Tutilin nenjul aja atas tahu anu dengan tahu lawang. Selaput nun tenjul. Sak wahara elek murid lawang muni kejuak lawang ni ke mudat te. Sak wah nedok le bucu neket ni le bucu te maruam patung. Mujengker sejelu-jelu jari tontonan gobok ni. Apara muara supuk dengan ia jadi saksi kenyekulun nambah sang arak dengan toa lae onek liwat onek tengari-ngari sekitar jam siwa ia jaga sebab beruan ia berkecapin lauk lain datuk lopan menuja mbe lumbar mbe margin lau pokon lumbar lampak tu lau muandin di teterotok kantu termasang ampun maaf sehingga sawah le bawa le luah niki luik melet ngenem munapi nuninam nun kelak ai belang ngonos bisu nahi me iya ton nginem niki roni si hinet lamun sarang sami ndi demen nojok alim ulama iya nun inem niki ono sab bisuk menek. Nahi menek niki. Ai belang niki. Subhanallah. Mudah men terdait. Ani tersilik ni si nenek. Bahasa. Enggak bahasa arwah Datuk Wali. Ani tersilik narah ni si nenek. Bahasa. Lalu ke ketisangnya jebak nuntun. Bahasa. Mudah men atas ketis jebak niki biam-biam mu pada ingat selapun segobok-gobok niki. Nawanan sarang sami milin tapik masih ilik para alim ulama nenek tak ngiring bekentan sembarang barang ngidakat jak dewah ngaji wayen nut ngiring wikan nao arak ceriten dan nia jadi guru tengiring sarang sami takzim hormat insyaallah ia langat sarang sami ya boleh mau barokah. Nayawanan kala hati sakit narak tot pada kena. Sak gawe solah nurawa seleng aten sakit. Masya Allah. Tertundek niki. Kadang-kadang mara unin penyanyi sakitnya tuh di sini. Jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati lagi sakit, sakitnya tuh di sini. Kehidupan tambah sempit, bila hati lagi galau. Kehidupan tambah kacau, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Dia bernyanyi besini kengi, yo mulai untuk terseru jaga Aten niki lentera hidup ini ibarat dilah dalam kehidupan. Yawanan tebausin bila hati lagi sakit kehidupan tambah sempit din tundang roh. Sinsarao macam dangun ni rao sedeng Nen di undangan tenia bares nin tatem pesang ya rak beuni nunin de. Tetunde. Ndarak ndat kena ya luian masih harak doang uni. Nen harap tak kena. Saya enggak dengan wah sakit hati. Niki. Wah pelot, wah sakit. Ya ampel, pelot. Niki. Wah sakit hati.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ilik dalam hati arak penyakit yang terumbuk sida-sida Allah adin sayan loas. Ini tu sayan loas. Masya Allah, kapik-kapik nggih dengan sakit ndek tetundang ngeleng mesak. Ni langan cocok balin semeton, wawan ngelening tuh langan. Padahal ni yang lumbar. Sehingga arak kancen di begewak ni tetundek. Sengsara hirup. Jamaah laki anda nak lumbar berjumat. Ngone juluk tolik bawa undak-undak masjid. Kenyiklum perhatian besan dalam beronganyong henung bare kendik bederek sandal ndit milih bede. Nauzubillah. Arak samenu niki. Mudahan saaru insaf. Datang laun nek lawang masjid nut parane belu lalu doa. Kenya kalau nongok kena kok kan sak kancen dia beke. Nu nongok kena kok. Wah ndek datang. Mbi papa. Sehingga uang terjadi niki sarang sami sekek masjid. Hari raya niki. Mu sekek wah solat tahiyat masjid. Musa sekek kanjen beke wa din was telengok ongo arok jo telekong baru doang. Sak mulen ampuk jadi telekong. Mu betelekong pu. Mu tokon mu nia sembahyang. Mudahan assalamualaikum warahmatullah. Mu kancan sande bekewak langan kiri. Assalam telenina kamu arah nuni. Kena jandeng kamu basah. Nyempat ular ribut niki. Dek man hari raya niki. Baru salat tahiyatul terjadi. Niki lek deket tiang mata. Nanti arak laporan nyandek tang ya ngaturang. Langsung nyempat ular langsung besiak langsung. Nah nikilah ruan sarang sami lamun atin tesa sakit tangkak jaga sila jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati lentera hidup ini bila hati lagi sakit kehidupan tambah sempit bila hati lagi galau kehidupan tambah kacau. Jagalah jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Amin Allahumma. Sak ketelu qalbun mayyitun ate sak pelot. Masya Allah. Ate pelot niki khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim, tertutup atin sida-sida nenten narak langan nak nyerongeng sekecet-kecet tak terima hida tertutup. Wa ala sam'ihim menikah jua beduin kentok lagu nembina marak kentok jaran kamput. Bikan sida jaran kamput jaran kayu kesolah ruan kentok lagu tereng sinebia. Ndik narak beda pendengar. Masya Allah. Wa ala absarihim jaran kamput masih berdua
maruananu melar, maruananu begita, lagu sama sekali den begita, sengak mata tepia pia tetundi. Masya Allah. Nawanan sarang sami, mudah-mudahan tiang pelungguh tengiring persi aden, aden saatin teniki jari kalbun salimun, ati sak selamat. InsyaAllah kala berazam berniat membersihkan hati, terlebih malik dalam memasuki bulan suci Ramadan, 2 bulan temani kang tengiring araang persiapan, yaitu bulan Rajab kanca bulan Sa'ban. InsyaAllah yakin kala sering hadir di majelis taklim, sarang sami akan bersih hati kita. Amin Allahumma amin. Musang dina belu lalu sarang sami bin wah waktu asar tama niki sanak tiang sementon tiang Al-Ustaz Kamarudin. Beliau cukup lama mengabdi di Kabupaten Lombok Timur, Papuk Tuan nisi, Papuk nisi Tuang Guru Haji Abdul Basit Muhdar, nggih Papuk nun basen niki tiang. Jadi beliau sudah lama juga tiang saling kenal dari sebelum pindah makin ke Lombok Tengah. Pernah beliau menjabat pada masa beberapa periode bupati, termasuk Ali BD sebagai ketua MUI Kabupaten Lombok Timur dan sebagai ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur, dan alhamdulillah makin membawakan produk. Nah, produk niki beliau sebagai owner utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu